yeso, ¿bien? El día de hoy vamos a pasar por una mina de yeso, ¿bien? Entonces es importante saber también qué es lo que se está extrayendo. In the outer tunnel, the family of boys a altitude para hoje é 3.000 metros, quase 3.000 metros. Já depois de 3.500 vai precisar de ¡Vamos, por acá, vamos! Nosotros de esta mano tiramos una foto acá. Oh, amigos de Palmeiras. Claro. Muito bom, amigo. Todo mundo vai. Este es mío. Este es mío. ¿Puedes comer? Ah, qué delicia. Sí. Ahí.
Nossa, que vergonha. Nossa, tá ventando muito. Ah, eu vou ficar aqui dentro. Eu, hein? Não vai cair? Diga não. Mira el volcán, el volcán, el volcán. É o vulcão, não! Fecha os vidros, fecha os vidros, fecha os vidros.